ای آفتابی تابان بشنو سلام ما را، زی خاک تا به کیهان بشنو سلام ما را. باز هم یک صبح پر امید فرا رسید. پرنده را دیدیم که از لانه به بیرون در سمای آزادی پرواز کرد. در جستجوی رزق و روزی خویش انسان ها نیز همین گونه‌اند. با آغاز یک صبح زیبا همه از پی کار و پیکار خود می شوند. سلام این صبح زیبا نثار هر یک شما بینندگان گرامی. صبح نکوی دیار را به یکایک شما مبارک و فرخنده میگویم بینندگانی همیشگی تلویزیون بهارستان. با انجام کار و پیکار و طی نمودن راهی به سوی موفقیت و کامگاری نگرانده شده یک شب از ما سپری شد و ما باز در این صبح امید با شما روبرو گردیم، البته در برنامه صبحگاهی صفای سحر. باشد که این صبح برایتان موفقیت و کامگاری و تماشای برنامه برایتان فرح و شادی را پی در پی بیارد. در این صبح زیبای وطن برای پیرو برنا قلبی بهارانه را آرزو می نماییم. بله، برای هر یک شما پیش از همه خوشبختی و خوشروزی تمنا داریم و کلوار برنامه امروزه صفای سحر نیز پر از صحیفه و سوژه های جالب است. خوب بیننده عزیز، چون هر وقت در این صبح زیبای دیار با هم یک سرود را میشنویم و سپس با شما در ارتباط خواهیم شد. شادی طفل و مادر در آستان مبارک، در آستان مبارک. پروازی شادی کفتر در آسمان مبارک، در آسمان مبارک. دل صاف ملکی دیرین دریافت بخت شیرین، در آسمانی صافش رنگین کمان مبارک، رنگین کمان مبارک. کین ها زی سینه ها رفت، شادی به هر سرا رفت. ای خاندار تبریک، ای خاندان مبارک، ای خاندان مبارک. تختی بلندی وحدت تبریک تاجیکستان، تاجیکیانی درین ای تاجیکان مبارک. گل روز آمد، صد شوقی بوس آمد، صد شوقی بوس آمد. ای به خزان گلی دید این بوستان مبارک، این بوستان مبارک. رحمان چو یاری خلق است، پر نور ناری خلق است. در دفتری زمانه این داستان مبارک، این داستان مبارک. تختی بلندی وحدت تبریک تاجیکستان، تاجیکیانی درین ای تاجیکان مبارک، ای تاجیکان مبارک. تختی بلندی وحدت تبریک تاجیکستان، تاجیکیانی درین ای تاجیکان مبارک، ای تاجیکان مبارک. این داستان مبارک، این داستان مبارک. ای تاجیکان مبارک. هر یک انسان در خردی شوق و یا ذوق به یگان شغلی دارد و البته اگر پدر و مادر بالای این شغل فرزند کار کنند، در آینده این شغل میتواند به یک کسب موفق تبدیل یابد.
бале, ҳунарҳои гуногуне аз аҷдоди мо мерос мондаанд ва имрӯз онҳо ниёз доранд ба такмил додан. чизи дигар ногуфта намонад ки ҳар як ҳунаре ки мавҷуд аст он инъикоскунандаи фарҳанг маданияти ҳар як миллату қавм аст. пиру барнои миллати тоҷик ба бар мекунанд либосҳои миллиро, албатта чакан, атлас, зардӯзӣ ва гулдӯзиҳоро. яке аз ин либоси миллӣ ин худ ана ҳамон ҷомаву куртаҳои зардӯзӣ ба ҳисоб меравад. ин куртаҳоро бо риштаҳои тилоранг ва ё нуқрагин медӯзанд ки зебдиҳандаи ҳар як бонуи ҷумҳурии тоҷикистон аст. бале, дуруст қайд кардӣ, ҳар як сайёҳе ки ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф меорад махсусан ба ҳунари дӯзандагии бонувони тоҷик баҳои баланд медиҳад. онҳо тамошо мекунанд нақшҳои зебои чакан, гулдӯзиҳо, атласу адрас ва албатта ҷилои рангҳои зардӯзиро. бинандагони гиромӣ, саҳифаи навбатии барнома вобаста ба ҳунари зебои зардӯзӣ омода гаштааст. бинандагони гиромӣ, дар саҳифаи навбатии ҳунар ба шумо якчанд маълумотҳои ҷолиб доир ба ҳунари зардӯзӣ маълумот хоҳем дод. ҳунар ганҷинаи бебаҳое мебошад ки насиби ҳар кас намешавад. ҳунари зардӯзӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи меросӣ мебошад ки хеле нозуку тоқатфарсо ба ҳисоб меравад. инсоне ки ба зардӯзӣ машғул мешавад, бояд чӣ қадар шавқу рағбати зиёд оиди ин ҳунар дошта бошад, то ин ки битавонад аз худ нақшҳои гуногуну рангу зеборо эҷод намояд. зардӯзӣ таърихи кӯҳан дошта, аз қадим мардуми тоҷик ба ин ҳунари миллӣ дилбастагии хос доштанд. навъи ороишию амалие ки тавассути риштаҳои гуногуну зарсим, силсилаву муҳраҳо тайёр карда мешавад ва ҳунарманд рӯи мато нақшҳои гуногун меофарад. тарзи духт, услуби ҳунар ва тахайюлоти зардӯз ба он нафосати бадеӣ мебахшаду маҳсули офарандаро назаррабову дилнишин мегардонад. аслан он дар рӯи бахмал, балх ва матои шоҳӣ духта мешавад, вале аз пайроҳаи дури таърихӣ бармеояд ки дар рӯи пашм, карбоз ва ғайра нақшҳои гуногун меофариданд. имрӯзҳо бошад нақшҳои гуногун аз ҷумла офтоб, булбул, ғунча, мавҷ, гулшан, чашми булбул, садбарг ва ғайраҳо офарида мешавад. дар замони муосир ки таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ҳунари дастӣ рӯ ба афзоиш аст, маҳсули офаридаи ҳунармандони мо хеле гаронарзиш аст. инҳо буданд якчанд маълумот доир ба ҳунари зардӯзӣ ки дар тӯли ин бахш пешниҳоди шумо намудем. бахшҳои дигари барномаи Сафои Саҳар идома доранд. бори дигар суҳбатон ба хайр. кадбонуҳои пурҳунари мо ҳар субҳ бар он мекӯшанд ки барои аҳли оила ягон субҳонаи лазизро омода намоянд, чунки дар оила ҳангоме ки субҳ мешавад, ҳама пайи кору пайкори худ мераванд ва бонувон барои қувва бахшидан ба онҳо албатта ягон хӯрдании лазизро омода менамоянд. бале, дуруст аст. дар ҳама маврид мо инсонҳо бояд реҷаи дурусти истеъмоли ғизоро низ риоя намоем. махсусан ба кӯдакону наврасон истифодаи дуруст аз хӯрокҳоро тавсия диҳем ва волидайн, махсусан модарон ба хӯрокҳое ки ба фарзандонашон медиҳанд ҳатман таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. зарур аст ки дар субҳ нисбатан хӯрокҳои сабуктарро истеъмол намоем, чун дар давоми рӯз ҳаво гарм аст ва хӯрокҳое ки нисбатан чарби зиёд доранд ба саломатӣ метавонанд зиён оваранд.
صبح باصفا بهر هر یک شما مبارک میگویم. بینندگان عزیز تلویزیونی بهارستان، این نوبت بهرتان طرز آماده سازی چنین خوردنی بلذت را نشان میدهیم. سراول کرم را گرفته قسمت پایانی آن را میبریم و برگ‌ها را به قسمت‌ها جدا میسازیم. برای خوب قطع گردیدن ما را میباید تا برگ‌ها را درون آبی گرم نگاه داریم. گوشت قیمه شده را گرفته به آن پیاز، برنج، زبوده علاوه کرده آن را یک جای میکنیم. و درونش باز روغن رستنی ریخته بار دیگر آنها را یک جا مینماییم. پس آن گوشت قیمه شده را به قسمت ها جدا کرده به چنین شکل می دراریم. برگ‌ها را گرفته درون آن گوشت های قیمه شده را جای داده با چنین طرز گردهایش را می بندیم تا در روند جوشانیدن شکلا خراب نگردند. اکنون خوردنی نیم تیار را به مدت 40 دقیقه در حرارت 200 درجه می جوشانیم. بینندگان عزیز، شما می توانید از این دستورالعمل استفاده برده بهر عائله خویش چنین یک خوردنی بلذت را آماده سازید. سهم عالمان تاجیک در علم جهانی خیلی نظررس است. مخصوصاً سهم ابوعلی ابن سینا، ابوریحان بیرونی، عمر خیام و دیگر عالمانی که پیوسته برای رشد علم‌های گوناگون مخصوصاً علم‌های کیهانشناسی سهم ارزنده خود را گذاشتند. یکی از این نابغگان این ابوریحان بیرونی می باشد و مورخان به آن نظرند که اولین گلوبوسی را که نسبتاً به گلوبوس‌های بعدی شباهت دارد محض ابوریحان بیرونی ساخته است. واقعا هم درست گفتی، در طول تاریخ مادران تاجیک فرزندانی را زاده و تربیت نمودند که امروز این ملت کهن بنیاد با نام آنها افتخار دارد و این نفران توانستند که در طول تاریخ خزینه علم و معرفت مردم تاجیک را بای کرده باشند. بینندگان گرامی، در صفحه نوبتی برنامه همکارمان پرویز شریپов وابسته به حیات و فعالیت ابوریحان بیرونی معلومات می‌دهد. صبحتان با خیر و شادی باشد بینندگان گرامی. این صبح می‌خواهیم شما را با سرگذشت متفکر برجسته تاجیک یعنی ابوریحان بیرونی براتان معلومات دهیم. اگر گرفتن معلومات اوید این شخصیت بزرگ براتان جالب است، پس ما را تا آخر همراه باشید. ابوریحان محمد بن احمد بیرونی سال 973 در خارج سیند که روستای از تابعات خوارزم است تولد یافته است. او پس از تسلط سلطان محمود غزنوی به خوارزم و بعدتر به هند رفته است. بیرونی در تمام مدت عمر مشغول تحقیق و آموزش بود. وی زبانهای سوریانی، سانسکریتی، فارسی، عربی و عبری را می‌دانست. ابوریحان بیرونی حکیم ریاضیدان و عالم خوب نجوم بود و همچنین در فلسفه، طب، جغرافیا، تاریخ، ادب، شعر و لغت نیز مهارت داشته است. بیرونی در افکار علمیش عقیده‌های پیشگذشتگان خود فرغانی و خوارزمی را ادامه داده بیشتر مسائل‌های طبیعی و علمی را تحقیق کرده است. او را یکی از اساسگذاران علم‌های تجربوی در شرق میانه و نزدیک می‌دانند. ابوریحان بیرونی درباره ابدیت متری عقیده پیش نگذاشته باشد هم
با آن خاص بودن حرکت را ذکر نموده در اثرهایش از ارسطو و بطلیموس نام برده است. او به مسئله های حرکت نور، گرمی و خاصیت های آن دقت مخصوص داده است. متفکر آفتاب را یک جسم گرمی آتشین پنداشته حرکت نورهای آن را نهایت سریع می‌داند. در ساحه کیهان شناسی باشد او به نظریه بطلیموس شک آورده از روی محاسبه ریاضی در محور خود در زدن زمین را امکان پذیر می‌شمارید. همچنین ابوریحان بیرونی مسائل مرکزی عالم را مورد تحقیق قرار داده به چنین خلاصه می‌آید که از جهت سیستم گالیتسنتری آن قابل قبول است، ولی تا آخر در این فکرش ثابت نماند و نظریه بطلیموس را در این مسئله پذیرفت. ابوریحان بیرونی دایر به مسائل زبانشناسی و آموزشی اصطلاحات علمی آن، نظریه شعر و دیگر مسائل تاریخی و حیاتی هم یک سلسله فکرهای مهم و پرارزش بیان نموده است. ابوریحان بیرونی سال 1048 از عالم چشم می‌پوشد. همین طور نقش افکار طبیعی، علمی و فلسفی ابوریحان بیرونی در گسترش من بعده عقاید فلسفی عصر میانگی تاجیک نهایت بزرگ می باشد و اثرهای بی‌نظیر او تا به امروز مورد بهره برداری اهل بشر قرار دارند. خب بینندگان عزیز، این بود چند معلومات کوتاه آید به سرگذشت و تحقیق و اثرهای ابوریحان بیرونی. инсоне ки тахайюли бою ғанӣ дорад, агар ба ӯ як қалам ва як авроқи сафедро бидиҳем, рӯи он авроқ метавонад тамоми анамон фикру хаёли худро тасвир карда бошад. албатта барои рассом худ муҳим аст интихоби рангҳо ва дар як китоби таърихӣ хонда будам ки бисёре аз рассомон бисёртар аз анамон рангҳои табиӣ истифода мекунанд. масалан аз барги дарахтон ва ё аз барги гулҳои рангоранг истифода мекунанд. бале дуруст қайд кардем, махсусан рассомон метавонанд бо заҳмату талошҳои хеш бо омезиши рангҳои гуногун як манзара ва ё як расмеро биёфаранд ки он диққати моро ба худ ҷалб кунад. гоҳо мешавад мо инсонҳо сайр ва тамошо мебароем ба мавзеъҳои зебои диёр. дар дили мо завқе пайдо мешавад ки кош варақе мебуд ва кош як мӯйқаламе мебуд ки ин ҳама зебогиҳоро рӯи ин авроқи сафед тасвир мекардем. воқеан ҳам тоҷикистони пешдостаи мо худ макони илҳомбахш барои ҳар як рассом аст. ҳар як гӯшааш зебо ва ҳар як манзараҳое дорад ки метавонад инсонро фирефта созад, мафтун кунад ва дар натиҷа як рассоми муваффақ битавонад аз ин манзараҳо асар эҷод намояд. бинандагони гиромӣ, бо хоҳиши дӯстдорони манзараҳои зебо ва рассомон, мо саҳифаеро бо номи мӯъҷизаи рангҳо дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ҷой додем ки айни ҳол онро барои шумо пахш мекунем.
салом тамошобинони азиз, имрӯз боз мехоҳем ба шумо якчанд далелҳои ҷолибро пешниҳод намоем. бо диққат буданро фаромӯш насозед. оё медонед, мурчаҳо аз сагҳо дида бӯйро хубтар ҳис мекунанд? оё медонед, аз 25 қуллаи баландтарини ҷаҳон 19-тои онҳо дар қаторкӯҳҳои ҳимолой ҷойгиранд? оё медонед, коала на ба оилаи хирсҳо, балки ба оилаи халтадорон дохил мешавад ва аҷоибаш дар он аст, ки ин намуди ҳайвон дар тамоми умри худ об наменӯшад. ба ҷои об, коала барги дарахти эквалиптрро мехӯрад, ки дар он ба қадри кофӣ об мавҷуд аст. оё медонед, чашмони буқаламун новобаста аз якдигар амал мекунанд. барои ҳамин онҳо дар як замон ба ду самт нигоҳ карда метавонанд. оё медонед, мардумаки чашми бузҳо, гӯсфандҳо ва ҳаштпоҳо росткунҷа мебошад. таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки ҷувори Макка ба ғайр аз Антарктида дигар дар тамоми қитъаҳои олам мерӯяд. оё медонед, пари бисёре аз паррандаҳо аз скелеташон дида вазнинтар аст. таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки чашми одамизод 10 миллион намуди рангро фарқ карда метавонад. тамошобинони азиз, инҳо буданд якчанд далелҳои ҷолиби мо. бахшҳои дигари барномаи Сафои саҳар идома доранд. парвариш кардани растаниҳо заҳмати зиёдеро аз мо инсонҳо талаб мекунад. мо бояд ба қадри он ҳама талошҳое ки деҳқонон барои рӯёнидани ин ва ё он ҳосил мекунанд бирасем. Само ман инҷо мехостам аз ту пурсон шавам, ки оё боре ягон навъи растаниро парвариш кардаӣ? ба таври мустақилона ягон растаниро парвариш накардаам, вале дар хона гулҳо дорем ва як хуб қиссаи аҷиб байни ман Нусратло ва шумо бинандагони азиз бимонад. гуфтан ҳамонад, ки моро тамоми Тоҷикистон қариб тамошо мекунад. ин махфӣ буда наметавонад. рӯзе модарам дар анамон ҳавли худамон кабутиҳо шинонид барои анамон пухтани хӯрокҳо ва таъми лазиз бахшидан ба хӯрокҳое ки мо истеъмол мекунем. баъд модарам маро гуфтанд, ки Само рав аз он кабутиҳо каме чида биёр. бале, рафтам ва ба таври анамин чақонӣ аз решаашон бисёре аз кабудиҳоро кандам, овардам. баъд модарам гуфтанд, ки пайхас накарданд, ки ман онҳоро аз решааш кандам. субҳ дамид ба ногаҳ овози модарам каме баланд шуда ба назди он омадам. гуфтанд, ки ман туро гуфтам, ки рафта кабудӣ бичин ҳамин хеле чиндӣ, ки аз решаву гӯшааш ҳамаро канда партофтӣ. баъд дигар дар ҷавоб ҳеҷ чиз нагуфтам, сарамро хам кардам. модарам гуфтанд, ки рафтем бо ман. бо модарам рафтем. баъдан ҷои анамон холигиҳоро бозам аз тухмиҳо пур карданд ва заҳмати зиёдро талабид. болои сарамон офтоб, гарм шудем. дар ан ҳамон лаҳза худ фаҳмидам, ки қадри ҳар як ниҳолро, қадри ҳар як ана ҳамон сабзаву гулҳоро танҳо боғбон медонаду боғбон заҳмати онҳоро эҳсос мекунад. яъне қадри зарро заргар медонад. воқеан ҳам дуруст аст. барои ҳар як растаниро парвариш кардан чӣ қадар заҳмат, чӣ қадар талош ва чӣ қадар меҳру муҳаббати ана ҳамон деҳқон ва ё нафаре ки онро парвариш мекунад сарф мешавад. бинандагони гиромӣ, айни ҳол бахши парвариши растаниҳо омодаи пахш аст.
бинандагони гиромӣ, бори дигар субҳи атромези ватан барои шумо мубораку фархунда бошад. айни ҳол дар сценарияи барномаи мо саҳифаи саҳнаи ҳаҷвӣ ҷой дорад ва лозим медонем ки айни ҳол латифаҳо нақл кунем. хуб, марде дар ҳавзи калон машғули обозӣ буд ва аз он чархҳои махсусе ки бо ҳаво пур карда шуданд ва дар болои он инсонҳо истироҳат мекунанд, хуб ба пушт мезанад ва шеъру ғазалхонӣ ва хурсандӣ мекунад ки дар чунин ҳавои зебо ман яъне фароғат карда истодам ва ногаҳон ҳолате мешавад ки худи ана ҳамон чарх баръакс мешавад, яъне монанди туп аст ва он туп зери об мешавад ва ин мард дар об қариб ки ғарқ мешавад ва бо садои баланд садо мезанад, бо забонҳои гуногун ки маро наҷот диҳед, албатта маро аз об бароред ва бо якчанд забон ин суханро такрор мекунад ва ногаҳ як марде ки дар он ҷо назора мекард ин ҳодисаро ба ӯ таваҷҷӯҳ мекунад ва мегӯяд ки наход шумо обозиро натавонед ва боз ин мард суханонашро идома медиҳад бо забонҳои гуногун. Бале, ва он нафар мегӯяд ки 100 забонро омӯхтеду обозӣ чӣ гуноҳ дошт ки ёд нагирифтед. хуб, бинандаи азиз, айни ҳол фурсати он фаро расидааст ки бо ҳам як саҳнаи ҳаҷвиро тамошо намоем. اینقدر رسوخونه زود بابا چه تماشا میکنه؟ چه؟ از اشونه یکون سر میکنه؟ در اشونه چورون؟ باز برسونه. تو مگر از یادت برآوردی؟ با همگی 1 ساعت فرصت داریم. 1 ساعت. فرصت هم تنگ دست. یافتم. چی رو یافتی؟ ایلاج تماشا رو. خیلی به من بگو. من حاضری رفته از درون تماشا میکنم، تو باشد از بیرون. نه اینطور نمیشود. من از درون، تو باشی از بیرون. نمیشود. کی بگوید؟ من رفته از درون تماشا میکنم، تو از بیرون. نه اینطور نمیشود. من از درون، تو باشی از بیرون. خطا میکنی. من میرم از درون تماشا میکنم، تو باشی از بیرون. من از درون تو باشی از بیرون. من از درون تو از بیرون. من از درون نشود. از بیرون. نشود. کی میگوید من از درون تماشا میکنم، تو از بیرون. من از درون تو از بیرون. من از درون تو از بیرون. نمیشود. من از درون تماشا میکنم، تو باشد از بیرون. من از درون تو از بیرون. جورا، نه تو از درون تماشا میکنی، نه من. برای چی؟ وقتم با وقتی رسید. لحظه‌های عمر غنیمتند. یک روز از ما سپری می‌شود و آن وقت ما درک می‌کنیم زودگذری وقت. دوستی عزیز، بکوش تا برای شخص نمونه عبرت باشید. آنچنان عمل‌های نکوی را انجام بده که فردا از این عمل‌های به سامان رسانیده‌اند نامت در صفحه تاریخ و در خاطرات مردم با خطهای زرین نوشته گردد و ابداً در یادهای خلق باقی بماند. بله، واقعا هم این درست است. در این دنیا که اعجازی تضاد است، با قول رودکی ابر است و باد است. یعنی زندگی ما چون ابر و باد در گذر است. مهم آن است که هر لحظه زندگی را غنیمت شماریم و برای انجام دادن کارهای نکو کمری همت بندیم. اگر امروز از برنامه تماشا کردهتان توانستید نفع بگیرید، پس ما بازم روح بلند می‌گردیم و خود را خوشبخت احساس می‌نماییم.
бозам мекушем то барои шумо барномаҳои аз ин дида ҷолибу шавқоварро таҳия ва пешниҳод намоем. бале хушҳол аз он будем ки тӯли чанд лаҳзае дар ин субҳи зебои ватан бо шумо дар иртибот будем. гурӯҳи эҷодии барномаи субҳгоҳии сафои саҳар будем бо шумо, наворбардорони барнома, коргардони барнома Само ва ман Нусратулло. ба шумо саломатӣ, сарбаландӣ ва саодатмандӣ хоҳонем. бо умеди сулҳу амонӣ дар ин диёри нозанин то субҳи дигар хайр.